akhwat, kembali lagi bersama kami di Radio Silaturahim atau YouTube Rizal TV bersama Al-Faqih Rizal Kaf, ada Kang Deja bersama Ustadz Sobri Lubis dan Syekh Murawweh Musa Nasir. Nasar. Alhamdulillah. Nasar. Lakin al-an yakun Nasir lana. Insyaallah. Fi i'tiraf al-Aqsa. Insyaallah. Tadi ada diskusi menarik waktu off cam kawan akhwat. Ternyata mimbar di Masjidil Aqsa itu sekarang yang lagi dipakai adalah buatan orang Jepara. Ya Allah, Masya Allah. Ada 5 orang yang sempat dikunjungi sama Syekh di Jepara. Ada yang pertama Pak Sarpandi, Muhammad Ali, Abdul Muthalib, Zainal Arifin, dan Mustafiddin. Masya Allah. Ya, ada 5 anfar. نعم 5 شاركوا في البناء من 25 الذين اشتركوا في البناء. Anjir, nanti gambarnya ditunjukin di sini. Nah, dan masih banyak lagi hal yang menarik tentang Masjidil Aqsa yang belum tadi sempat dibahas, yang insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh ya, Ustaz. Tafadhal Ustaz. نعم عن المعالم في المسجد الأقصى والمنبر وتاريخ هذه المصليات ومسافة كيف يا شيخ؟ المسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور ومساحته 144 ألف متر مربع، 144 دنم، وبه 200 معلم، 10 مصليات، وفي بوائق وفي قناطر. هاي يحتاج تفصيل إن شاء الله لعلنا في لقاء آخر. من معالم بيت المقدس المنبر. نعم. هذا المنبر بناه نور الدين زنكي في حلب، وبعد 20 سنة حمل صلاح الدين إلى القدس ووضعه في المسجد الجامع ليقف عليه الإمام. الصهاينة في 1969 حركوه. جاء صهيوني مايكل دينيس روهين استرالي، يهودي استرالي، رمى عليه قنبلة حارقة فحركه وحرق ثلث المسجد الجامع. تم عمل منبر جديد في جامعة البلقاء في الأردن في السلط. اشترك بصناعته 25 نجار. من بين ال 25 نجار 5 نجارين من إندونيسيا فاشتركوا في بنائه، بل دخل منهم 2 إلى المسجد الأقصى وركبوه في المسجد الأقصى في القدس، أعطوهم 10 أيام. فالآن أصبح لكم منبرا للأقصى يا أهل إندونيسيا. الآن اللي هي الإخوة أنا زرتهم في جيفارا، الإخوة اللي شاركوا في صناعته. نعم. Ya, jadi ini menarik Habib, bahwasannya Masjid Al-Aqsa itu adalah semua yang ada di dalam pagar. Semua yang ada dalam pagar dan sekitarnya yang nyambung dengan Masjidil Aqsa, ini semua pelatarannya namanya, itu semuanya masuk dalam Masjidil Aqsa, dan itu semuanya masuk dalam kepemilikan kaum muslimin, seperti yang sudah dikeluarkan juga keputusannya oleh UNESCO. Jadi kam masafah 144 dunum. Luar biasa. 144,000 meter murabbah. Jadi luasnya itu adalah 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. Semua yang ada di dalam pagar. Jadi besar banget. Jadi orang bisa 500.000 orang sholat di dalamnya. Nah, jadi dari tempat ini, itu Masjidil Aqsa itu luas betul. Di dalamnya ada 200 situs. 200 tempat-tempat bersejarah yang ada di dalam, dan sampai sekarang masih bekerja. Salah satunya ada 10 musola yang ada di dalamnya, tuh ada 10 musola. Itu semuanya di dalam Masjidil Aqsa. Ada tamannya, ada madrasah-madrasahnya, ada pintu-pintu, ada macam-macam tempat-tempat situs-situs bersejarah dan tempat-tempat suci yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Nah, dan dari situ salah satu situs yang ada di dalam Masjidil Aqsa adalah mimbar. Mimbar Masjidil Aqsa itu tadinya dibuat oleh Nuruddin Zinki. Nah, dibawa oleh Salahuddin ke dalam Masjidil Aqsa, dipakai sebagai tempat khatib untuk berkhutbah di dalam Masjidil Aqsa. Nah, tapi berikutnya apa? Ternyata pada tahun 1969 Yahudi membakarnya. Dibakar sampai habis, sampai ludes, benar-benar dibakar ludes. Nah, akhirnya kaum muslimin berencana lagi untuk membuat mimbar yang baru
Nah, disusun di Yordania, melibatkan 25 tukang kayu dari seluruh dunia. Nah, salah satunya 5 orang tukang kayu dari Indonesia. Nah, dia itu tukang ukir, ya, yang terkenal dengan ahli pahat, ahli ukir dari Jepara. Nah, 5 orang dari Jepara ini dari Indonesia, dan mereka berlima sudah membuatnya, dan juga luar biasa. Nanti kita bisa lihat fotonya. Syekh Muraweh sudah mengunjunginya, udah datang ke rumah mereka di Jepara, dan alhamdulillah sudah bertemu dengan membuktikan secara langsung kebenarannya bahwasannya orang Indonesia, 5 orang Indonesia ini ikut serta dalam membangun Mimbar Al-Aqsa sekarang. Jadi kita orang Indonesia udah punya saham di dalam Masjidil Aqsa. Nah, ini udah milik kita. Nah, tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Wala musallayat kayfa ya Syekh? المصليات في المسجد الأقصى 10. 10. نعم. 3 مصليات تحت الأرض تحت الأرض و7 فوق الأرض. وكلها تعتبر جزء من المسجد الأقصى. Nah, jadi di dalam Masjidil Aqsa ada 10 musola. 3 musola di bawah tanah, 7 musola di atas tanah. Nah, dan setiap musola itu adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa. Itu bukan di luar Masjid Al-Aqsa. Semua di dalam Masjid Al-Aqsa. Nah, mungkin tubarrilu ada musallayat هذا له. نعم هذه هي المصليات أماكنها موزعة. 3 تحت الأرض. نعم. مصلى المرواني، مصلى القديم، مصلى البراك، هاي تحت الأرض. وفوق الأرض bawah tanah. تحت الأرض. Di bawah tanah. Jadi لأن المسجد الأقصى على جبل. فعمل التسوية فأصبح تحت حتى يتسع. المسجد الأقصى يكون أكبر، لأن المسجد الجامع الآن هو 7 أروقة، كان 16 رواق. حصل زلزال فهدم فلم يكتمل. ففوق المرواني كان موجود امتداد المسجد الجامع، لكنه اختصر في 7 أروقة، كان 16 رواق الآن. فالآن في تحت الأرض كنا 3 وفي فوق 7، كلها تعتبر جزء من المسجد الأقصى. Nah, jadi kita lihat yang di bawah itu ada namanya Musalla Al-Marwani, kemudian Musalla Jami' Al-Qadim, lalu ada Musalla Burak. Ternyata ini 3 musalla di bawah tanah. Nah, selebihnya 7 musola di atas, karena memang dia tempatnya kan daerah perbukitan, jadi naik turun seperti itu. وفوق الأرض مصلى الجامع أو القبلي، مصلى بقية مصلى عمر رضي الله عنه اللي بناه. هو الرواق السابع في الشرق. القبة الأخضر ده هو مصلى الجامع، آخر رواق فيه بقية مصلى عمر رضي الله عنه، وهو اسم المصلى الجامع. كذلك غرب منه اسم جامع النساء، ثم بجواره جامع المغاربة، ثم جامع قبة الصخرة، ثم المصلى الرحمة اللي عند السور الشرقي. وهناك مصلى في الرواق الغربي اسمه مصلى الجنائز، كان إذا توفي شخص في القدس يصلوا عليه في هناك ويدفنوه في مقبرة الرحمة التي تقع شرق السور، التي فيها 3 من الصحابة، سلامة بن كيسر، فيروز الديلمي، وموجودين فيها في هذه المقبرة تقع شرقي بيت المقدس الآن. Nah, jadi kita lihat yang di atasnya itu ada musola-musola. Nah, ada fil awal musola al-fuq Masjid al-Jami'. Pertama Masjid al-Jami'. Masjid al-Jami' ini musola Umar. Musola Umar yang pertama. Jami' Nisa. Kemudian Jami' Nisa. Musola al-Magharibah. Musola Magharibah. Jami' Musola Qubbatus Sakhra. Nah, Musola Qubbatus Sakhra yang di bawahnya ada sakhrah tadi itu. Kemudian ada lagi musola janaiz, musola tempat sholat jenazah di situ. Wa musalla Bab Ar-Rahmah اللي هو في الجهة الشرقية. Nah, kemudian ada musola Bab Ar-Rahmah. Nah, itu ada di tengah-tengah. Yang paling depan itu ada yang kubahnya berwarna hitam ke biru-biruan. Nah, itu namanya kubah musola Jami' Qibli. Itu tempat imam. Tempat imam dan khotib di situ tempatnya. Di semua musola menyatu semua musola boleh, tapi imam dan khotib di situ. Kalau sholat fardu masing-masing.
Lah, sholat fardu ikutin imam yang ada di kubat Masjid Jami' Qibli. Yang warnanya hijau lah kalau kita biasanya digambar agak hitam itu. tuh. Agak hitam, agak kebiru-biruan. Nah, itu tempatnya namanya musalla Jami' Qibli. ليكن في الإمام Tempat imam di situ dan khatib di situ. ومصلى قبة الصخرة تصلي به النساء يعني في الصلوات العادية يكون الرجال في مصلى الجامع والنساء في مصلى قبة الصخرة بإمام واحد طبعا بالميكروفونات. أما يوم الجمعة يصلوا في جميع الساحات تحت الأرض فوق الأرض للرجال للجميع نعم كما مكة نعم. Nah, jadi kalau misalnya itu musola Qubbatus Sakhra yang kubahnya warna emas, itu khusus tempat sholat perempuan. Sholat laki-laki semuanya di Jami' Qibli. Musola Jami' Qibli di situ itu tempat laki-laki, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat semua terisi dengan laki-laki, yang atas, yang bawah semua masuk. مصلى الجامع يتسع ل 5000 مصلي. وقبة الصخرة يجتمع حوالي 3500 امرأة. ومصلى المروان تحت الأرض حوالي 5000 يتسع. Jadi kita lihat nih musola Qibli, Jami' Qibli, musola Jami' Qibli itu bisa menampung 5.000 orang sholat. Kemudian musola Qubbatus Sakhra itu bisa menampung 3.500 perempuan sholat. Kemudian yang di bawah tanah ada musola Marwani itu bisa menampung 5.000 orang. Nah, memang besar-besar. وجميع المسجد يتسع حوالي 300,000 مصلي. Nah, untuk seluruh masjid bisa menampung 300.000 orang sholat. Haji Ustaz, pertanyaan. Kan dulu sebelum baginda Muhammad SAW sholat menghadap Ka'bah, sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kebagian musola yang mana, Ustaz? Nah, zaman Nabi alaihi salatu wasallam yusalluna ittijah Baitul Maqdis. Nah, كيف يصلون في على أي جهة أي مصلى أي مصلى القبلة عندنا في فلسطين هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي عند مقام إبراهيم فتكون الكعبة أمامه والمسجد الأقصى أمامه المسجدين باتجاه واحد. فصلى الفترة المكية في حدود 13 سنة كان يصلي للأقصى لكن يجعل بينه وبين الأقصى الكعبة. لكن عندما ذهب للمدينة أصبحت الكعبة خلفه. فكان يصلي فقط للأقصى 16 أو 17 كما ورد في البخاري. صلينا 16 و17 وكانت وجوهنا قبل الشام. ثم حولت القبلة عادت لما كانت للكعبة. Luar biasa. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika beliau masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, belum ada kewajiban Isra Mi'raj, belum ada. Nah, Rasulullah itu tetap sholat. Sholatnya bagaimana? Menghadap Baitul Maqdis. Beliau itu sholatnya dari arah Maqam Ibrahim. Sehingga sholat ke hadapan Ka'bah itu di depan menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi itu menghadap Baitul Maqdis tapi di tengah-tengahnya Ka'bah. Jadi dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Nah, itu karena Nabi juga sangat mencintai Ka'bah itu sampai sedemikian rupa. Nah, kemudian begitu Nabi hijrah ke Madinah, nah beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis sementara Ka'bah ada di belakangnya. Nah, inilah yang membuat Nabi SAW merasa gimana nih membelakangi daripada Ka'bah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum syatra. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah perintahkan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan berikan kepadamu kiblat yang engkau ridhai. Akhirnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semenjak itu kiblat umat Islam pindah ke arah Ka'bah. Dan sahabat Nabi bercerita, itu Nabi masih sholat. Jadi dalam hadis yang Syekh katakan tadi, kami sholat bersama-sama Rasulullah SAW 16 sampai 7 atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Nah, setahun setengah lah ya. Iya. Baru berikutnya ada pemindahan kiblat. Seperti itu. Ustaz, tadi kita sudah menjelaskan Ustaz, menggambarkan bagaimana Baitul Maqdis, pengenalan Baitul Maqdis.
kedepannya mau kayak bagaimana Ustaz? Dengan kondisi begini nih, kondisi kita lagi diserang, dizolimi, ditindas. Itu kedepannya kira-kira kalau dikaji menurut hadis Arba'in tentang Baitul Maqdis, kaitannya dengan hari kiamat atau yang akan datang ini bagaimana Ustaz? Ya Syekh, as-su'al man nihayah ba'da hadha al-harb? Harb Tufan al-Aqsa. بعد طوفان ايش يعني ما الحصل بعد طوفان الاقصى يعني اولا لابد ان يعرف الجميع ان فلسطين لها وظيفه. وظيفه فلسطين هي عقاب الكافرين. الله. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. كيف ان الله يبارك فلسطين للعالمين؟ الله سبحانه وتعالى يعاقب كل من يتمرد عليه بفلسطين. الله. اين عاقب التتار؟ في فلسطين. أين عاقب الصليبيين؟ في فلسطين. أين عاقب نابليون؟ في فلسطين. وسيعاقب اليهود في فلسطين. ولهذا فلسطين أرض عقوبة للفاسدين ومنجاة للصالحين. يحمي بها الله، يحمي العالم. هي البوصلة التي تضبط العالم كله. كلما انحرف العالم في اتجاه ما يعيد ضبطه بفلسطين. فهي مبارك، لا تخافوا على فلسطين. وسيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله. Jadi Syekh luar biasa memberikan kejelasan, kita tidak usah terlalu khawatir dengan Palestina tentang masa depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an menyatakan bahwasannya negeri Palestina itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang tempat penyelamatan alam semesta. Jadi alam ini, bumi ini akan diselamatkan memang oleh orang Palestina. Nah, sementara kita bisa lihat mana ada penjahat-penjahat di bumi, biasanya dihabisi di Palestina. Kita bisa lihat ada Tatar, dulu bangsa Tatar, bangsa Mongolia, begitu brutal, kejam, biadab, menghabisi semua kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa. Allah giring mereka ke Palestina, binasa mereka di Palestina dan masuk Islam, gitu. Kemudian ada lagi bangsa Salibiyin. Nah, ini orang-orang Kristen Eropa ketika menjajah di mana-mana, Allah giring ke Baitul Maqdis sampai Palestina. Allah kirim Salahuddin lalu menghabisi mereka. Kemudian ada lagi Napoleon, ingin juga menguasai dunia, menjajah Mesir dan negeri-negeri lain. Begitu dia mau ambil Palestina, sampai di Palestina habis mereka semua di sana. Kemudian juga ini nanti yang belakangan. Nah, Yahudi kerusakannya udah terlalu parah di muka bumi, dikumpulkan di satu tempat. Nah, supaya dihukum. Ini Palestina ini tempat negeri penghukuman bagi perusak-perusak bumi. Nah, نعم لأن الله سبحانه وتعالى رتب القضاء على دولة اليهود في 3 مراحل. المرحلة الأولى قلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا في الأرض في أي مكان. ثم فإذا جاء وعد أولاهم أبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. هاي المرحلة انتهت على خلاف بين العلماء. المرحلة الأخيرة وليس بعدها لليهود أي شيء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. نحن الآن في مرحلة إساءة الوجه للصهاينة، وبعدها سينتهوا. ما قال رب العالمين المرحلة الثانية، قال وعد الآخرة، والآخرة ليس بعدها شيء. يحاولوا يرجعوا مع الدجال من إيران فيقضى عليهم جميعا ولا يبقى بالأرض منهم أحد، ويقتل زعيمهم عيسى عليه السلام بطعنه في اللد في حربته، فتتنظف الأرض منهم ويعيش الناس في سعادة لأن الأرض تخلصت من هؤلاء. Masya Allah. Jadi kalau dari kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 tahapan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi dalam Al-Quran yang pertama Allah katakan uskunul ard. Tinggallah di muka bumi. Silahkan bertebaranlah, tinggallah di muka bumi. Tapi yang berikutnya ada marhalah tsaniyah, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. Nah, ketika datang janji Allah yang kedua, liyasu'u wujuhahum, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mencoreng wajah mereka dengan
segala macam peristiwa yang terjadi, Allah bongkar apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini yang seperti terjadi saat sekarang ini. Ini adalah di Gaza, ini adalah marhala yang kedua. Tentang ditercorengnya wajah orang Yahudi. Nah, katanya orang Yahudi kuat, hebat, militernya hebat, ternyata jebol. Katanya intelijennya, Mossad, kuat, terkuat di dunia, ternyata diserang nggak tahu, nggak ketahuan. Katanya militernya, alat senjatanya hebat-hebat, tenang saja, jebol. Tank Merkava hancur lebur, Iron Dome hancur lebur, gitu. Nggak, ini bagaimana gitu? Pokoknya Allah buka, udah itu tercoreng betul wajah mereka, pembantaian anak-anak, pembantaian orang sipil, itu pelanggaran semua. Dan itu yang sudah dilarang secara internasional dilakukan semua oleh Yahudi. Sekarang di Yahudi udah ancur-ancuran tercoreng betul, wajah mereka aslinya terbongkar semua sekarang ini. Nah, tinggal nanti pada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu adalah wa'dul akhirah. Nah, nanti orang Yahudi terakhir mereka semua dibinasakan. Ketika nanti orang Yahudi sudah terusir dari Palestina, kemudian nanti orang Yahudi akan kembali lagi dengan pimpinannya. Pengen tetap mau ambil alih Baitul Maqdis. Nah, mereka nanti datang dengan Dajjal, lalu Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di tempat namanya Lut di Palestina. Akhirnya apa? Dari situ orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal, 70.000 orang Yahudi dari Asfahan, mereka kaget, kok ternyata Dajjalnya mati. Akhirnya mereka bertebaran, ngumpet di mana-mana. Disitulah nanti mereka semua dibunuh oleh kaum muslimin. Semenjak itu tidak ada lagi orang Yahudi di muka bumi, dan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman ada di mana-mana, penuh dengan keimanan, keadilan, dan juga kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh umat Islam. Itu nanti akan dirasakan di sana. Masya, tinggal kitanya mau ambil peran atau tidak. Nah, ya. Nah, wa anal ahdath akhir zaman yata'allaq bi Baitul Maqdis. هاي الذي يحصل الآن هم من بداية الأحداث الآن. هذه المعركة اللي تحصل في غزة الآن هي بداية الأحداث، لأن الأحداث كما رتبها محمد صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة، ثم يكون فيكم خلافة راشدة، ثم ملكا جبريا عضوضا، ثم ملكا جبريا، ثم خلافة راشدة. هذه الخلافة الراشدة لن تأتي إلا بعد القضاء على اليهود. الذي يحصل في غزة الآن هم بداية نهاية المشروع الصهيوني وبداية الخلافة الراشدة اللي بشر بها محمد يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة بيت المقدس. نحن الآن ننتظر خلافة راشدة في بيت المقدس، وسينتهي اليهود الآن ويحكم الخلفاء في فلسطين قبل نزول عيسى عليه السلام. هذه بداية المراحل. Masya Allah. Jadi ini hubungannya dengan Baitul Maqdis dengan akhir zaman. Perang Gaza saat sekarang ini adalah pintu gerbang daripada tegaknya khilafah, seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Nabi pernah menyampaikan pada sahabatnya bahwasanya nanti apabila khilafah sudah muncul di Baitul Maqdis, sudah muncul di Baitul Maqdis khilafah, nah nanti dari situlah baru muncul apa saja yang terkait dengan urusan-urusan hari kiamat yang lainnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perang saat sekarang ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi SAW bahwa tahapan-tahapan umat Islam itu, tahapan yang pertama adalah tahapan masa nubuwah. Lalu tahapan setelah Nabi wafat, tahapan khilafah. Tahapan khilafah setelah para khulafaur rasyidin sudah wafat, muncullah tahapan masa-masa dipimpin oleh mulkan adhan. Ya, ini raja-raja yang menggigit. Nanti setelah masa-masa raja menggigit ini masuk pada tahap masa yakni
mulkan jabariyan, artinya raja-raja yang diktator. Nah, ini yang sekarang kita sedang hadapin itu masa ini, diktator. Nah, kemudian kata Nabi setelah masa mulkan jabariyan, nanti akan masuk pada masa khilafah kembali. Nah, khilafah ini adalah sudah Nabi sebutkan. Nanti akan terjadi. Nah, ini sekarang ini di dunia Islam, kita lihat di mana tempat. Ini penguasa-penguasa diktator yang begitu kejam, ini sudah waktunya. Nah, insya Allah Ta'ala sudah waktunya melalui perang Gaza ini semakin membongkar tabiat-tabiat dan keburukan-keburukan penguasa-penguasa yang menggigit yang diktator tadi. Ini adalah pintu gerbang kita kepada khilafah. Kita sekarang sedang menanti khilafah. Insya Allah sebentar lagi, ya, Israel hancur, gulung tikar, khilafah tegak. Begitu khilafah tegak, berarti sudah masuk nih pada episode ciri-ciri hari kiamat besar. Nah, pintu gerbangnya di khilafah. Nah, setelah khilafah ini barulah muncul. Wa ma ba'da khilafah ya. بعد الخلافة يتعاقب على الخلفاء يخرج الرجل الصالح الذي بعض الناس يسموه المهدي قبل عيسى ب7 سنوات. يحكم 7 سنوات ثم ينزل عيسى عليه السلام. ثم بعد عيسى يخرج الدجال فيقتل عيسى. ثم يأتي يأجوج مأجوج فيقضي عليهم رب العالمين. تبدأ علامات الساعة بالتدرج كلها، وآخر شيء تخرج نار تحشر الناس إلى فلسطين. فكلها أحداث هذه تحصل في فلسطين. ثم يرفع القرآن إلى السماء ليس فيه آية في فلسطين. ثم تخرج ريح يموت الناس جميعا ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله من فلسطين. يبقى الكفار. ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل فيموت كل من في الأرض، ويطلب الله من إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فيخرج الناس من جميع، وتبدأ الأحداث القيام والحساب. كل هذه الأحداث كلها ستكون في فلسطين. Allahu Akbar. Ya, jadi dari sini Habib kita lihat bahwa setelah khilafah ini nanti muncullah di situ kedatangan daripada imam yang adil. Orang soleh, imam adil, dan dia yang dikenal dengan Al-Mahdi. Nah, dia ini memimpin sekitar 7 tahun, memimpin dunia Islam dari Baitul Maqdis 7 tahun. Setelah itu turunlah Nabi Isa di Damaskus, kemudian pulang kampung. Nabi Isa pulang kampung lagi ke Baitul Maqdis dan berkuasa selama 40 tahun di Baitul Maqdis. Kemudian datanglah Dajjal. Ini kan peristiwa-peristiwa akhir zaman semua nih. Ciri-ciri hari kiamat besar. Nah, datang Dajjal di situ ingin mengambil alih kembali Baitul Maqdis, ternyata dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian dari situ dibunuhlah semua orang-orang Yahudi sehingga habis. Sudah menjadi tenang. Kemudian datang lagi Ya'juj wa Ma'juj, merusak dunia semua. Kemudian sampailah ke Palestina. Nabi Isa berdoa di situ, akhirnya Allah selesaikan Ya'juj wa Ma'juj di Palestina. Setelah Ya'juj wa Ma'juj di Palestina dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul lagi yang berikutnya, yaitu apa? Diangkatnya Al-Qur'an. Sehingga tiba-tiba Al-Qur'an hilang. Tidak ada lagi orang bisa membaca Al-Quran. Mencari-cari mana nih Al-Quran, udah nggak ada. Udah diangkat. Itu diangkat dari Palestina. Yang berikutnya lagi muncul angin. Rih. Angin ini begitu datang, ini angin mengenai semua orang beriman. Orang beriman yang kena angin ini semuanya mati. Anginnya bukan angin keras, tapi ini angin yang lembut yang mencabut semua nyawa orang beriman. Sebagai penghormatan dari Allah Ta'ala, semua dikasih angin dan mati. Setelah itu angin dari Palestina. Setelah itu orang beriman mati semua. Sisalah orang-orang kafir yang disebut Luka ibn Luka. Yani kafir ibn kafir. Orang kafir, anak orang kafir. Nggak ada lagi yang zikir kepada Allah. Tidak ada lagi yang mengucap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situlah nanti aneka macam peristiwa terjadi.
Kemudian di Baitul Maqdis juga, di Palestina, di Baitul Maqdis, ditiupkan oleh malaikat Israfil, turun ke dalam Baitul Maqdis, dia tiup trompet sangkakala. Hancur semua, mati semuanya. Lalu nantinya dari Baitul Maqdis juga ditiupkan kembali trompet sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali semua orang. Di mana dibangkitkannya? Tetap di Baitul Maqdis. Di Palestina dibangkitkan kita semua. Walaupun kita ini ada yang dimakamkan di Jawa, dimakamkan di Jakarta, di Kalimantan, di Cimanggis, IKN. Tetap nanti dibangkitkannya di Palestina. Di sana. Jadi kita semua ini urusannya ke sana semua ini. Makanya nggak mungkin ada orang beriman dia tidak mencintai Palestina, mustahil. Karena di sanalah sumber keamanan dan kekuatan kita. Seperti itu. Nah, Masya Allah, nggak kerasa 2 jam lebih loh Allahu Akbar. Masya Allah, Ustaz. Syekh, jazakumullah khair ala husni yani علمكم. بقي ناحية أننا نتكلم قبل أن نختم إن شاء الله إذا سمحتم. مرحبا. الآن بعد أن تحدثنا عن مكانة فلسطين وفلسطين وأشراط الساعة وآخر الزمن وما تقدمه وكل القدسية والمكان لها، الآن قد نسأل سؤال: ما هو دورنا؟ يعني هل نبقى ننظر لغزة وهي تقتل يوميا ونشاهدها ونحن ننظر إليها الآن؟ لا. أنا لما أتكلم مع الإخوة في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية. إندونيسيا نعول عليها خيرا كثيرا. إندونيسيا الحبيبة. وأذكر الشعب الإندونيسي بأمرين: أول من اعترف باستقلال إندونيسيا هو الشعب الفلسطيني. أول من طالب باستقلال إندونيسيا في المتحدة هو الحاج أمين الحسيني. فنحن وإياكم شركاء في الدم وفي الإسلام وفي العقيدة. فصرخة ودعوة ونداء وجهها من خلال إذاعتكم وقناتكم المباركة للشعب الإندونيسي حكومة وشعبا أن يمدوا يد العون لإخوانهم في فلسطين بمجملها. الأقصى ليس لنا، الأقصى لكل مسلم ينطق في الشهادتين. لكم منبر يا أهل إندونيسيا، ماذا قدمتم؟ لا نبقى نولول، هذا ما ينفع. أنا عندي جريح الآن مش لاقين طحين ولكن خبز في غزة. 2 مليون الآن محاصرين من قبل الصهاينة وأعراب النفاق. الآن ما هو دورنا؟ والله سيسألنا عن ذلك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. بارك الله فيكم، حفظكم ربي ورعاكم وجعل جنة مأواكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir dari Syekh, apa peranan kita sekarang terhadap Palestina, terhadap Baitul Maqdis dan perang Gaza sekarang ini? Syekh mengingatkan kepada kita bahwasannya Indonesia dan Palestina ini adalah keluarga satu tubuh. Di mana negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Lalu orang yang pertama kali berteriak untuk memerdekakan Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia di PBB, itu juga dari Palestina, yaitu Al-Hajj Muhammad Amin al-Husaini. Itu orang Palestina. Nah, saat itu peranannya Palestina untuk kemerdekaan Indonesia sangat besar, itu tidak terhitung, tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang Indonesia juga kita harus bahu-membahu, ya. Kita harus tolong-menolong apabila sekarang saudara-saudara kita sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, sekarang kita fakta yang ada bahwasanya saudara kita di sana sedang ada orang luka. Sedang ada orang kelaparan, nggak punya makan. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak cukup cuman hanya bisa mengeluh atau mengucapkan kasihan. Itu nggak kita orang fakta yang ada sekarang ini, orang nggak punya air minum, nggak ada obat, nggak ada makanan, dan orang mati dengan kelaparan. Sementara kita di sini, alhamdulillah. Oleh karena itu, beliau mensyukuri, berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada rakyat Indonesia yang selama ini terus-menerus bahu-membahu untuk membela saudara-saudara di Palestina, khususnya di Gaza saat sekarang ini. Itu adalah satu perbuatan terpuji, dan teruskan sampai selesai.
insya Allah Ta'ala tidak lama lagi Israel akan gulung tikar, Israel akan pulang ke kampungnya masing-masing ke Eropa, dan Palestina akan kembali merdeka, dan insya Allah Ta'ala akan kembali di bawah pemimpin khalifah yang baru, khilafah yang udah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memimpin dari Baitul Maqdis. Insya Allah Ta'ala semua peranan kita sekarang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk yang turut andil apapun yang kita lakukan, yang kita korbankan untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Mari sama-sama untuk kita bahu-membahu. Alhamdulillah Rasil di sini pengorbanannya, dan juga pemirsa Rasil di mana-mana ini semangat untuk membantu. Ayo, mumpung ini di bulan Ramadan, lipat gandakan. Kita raih Lailatul Qadar. Kita raih apa namanya yang lebih mulia saat sekarang ini. Yuk mari kita bantu rumah Allah yang mulia, rumah Allah yang kedua. Di sana seluruh akhir zaman. Nah, ini tambahan dari saya. Nah, untuk kita sama-sama menjadi pendukung, pembela Masjidil Aqsa, ya, walaupun kita dari ujung dunia di Indonesia, kita tidak bisa berangkat ke sana, tapi kita tidak diharamkan untuk mendapatkan pahala jihad untuk membela Baitul Maqdis insyaallah Ta'ala. Nah, dari sini kita bersyukur, berterima kasih mobil khusus kepada Habib Isa Al-Kaf, jazakumullah khair, dan juga nashkur li fadilatul Syekh Dr. Profesor Murawih Musa Nassar ala hadhil fursah at-tayyibah. Fa nashkurkum ya Syekh ala hadhil ulum an-nafi'ah lana. Masih ambil Farid kopinya ini, jadi kita bisa bangun luar biasa ya. Ini kita tadi sebenarnya udah ngantuk-ngantuk gitu. Tapi ini kopi ikhlas betul ini kan. Ambil Farid bikinin kopi ini ikhlasnya bukan main. Sehingga kita segar ya. Saya mohon maaf apabila dalam penerjemahan bantu terjemah beliau ada yang kurang-kurang, mohon dibuang pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cuman begitu kira-kira kalau ada yang salah, mohon dibuang pintu maaf yang sebesar-besarnya. وأنا أقدم شكري الكبير لإخواني في هذا القناة المباركة وللشعب الإندونيسي قيادة وحكومة وشعبا، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فشكرا لكم لاستضافتنا، وشكرا للحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي الذي أتاح لنا أن نوصل رسالتنا إلى الشعب الإندونيسي. نذهب ونأتي ونروح بدون أي مساءلة، بدون أي ضغط، وهذا من فضل الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz dan Syekh. Insyaallah jadi wasilah hidayah buat kita semua, penyemangat kita semua menyemangati ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan lupa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Faqir Isa Al-Kaf, Kang Neja, Adami Farid, dan beserta seluruh kru Radio Saudara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.